سیچکه کلاسیک سالی برارش 97 منی 90 بیرنی ماشین دوستان عزیز منی نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان داخلی سالن دو الکتر پاکت коробкаш مکانیک من اینجا سی دی پلیر دارد سنتر زمک از پرابیگش هم میفهمیم پرابیگ من 202,000 کیلومتر پرابیگ دوستان من هولت سالن ماشین من هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز من خیلی که دیده ایستادید هولت سالناش мотор 1.8 سوزشواری بنزین расход چقدر بنزین کردی؟ расходаш бензин киди 8.9 литр ба 100 километр мегардад. Мани ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 47000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 55 001 71 16. Сечка элеганс соли барориш 98. Мани намуди биернаи мошин дӯстони азиз мана чиқади ки дида истодед мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстон дохили салон чиқади ки дида истодед 4 электропакет, коробкаш механик, мен инҷа CD плеер дорад, дутта CD-нои пеш обогрев, центр замок, пробегаш 380,000 километр пробег. Мани ҳолати салони мошин, дӯстони азиз. Мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расход чиқадар газ киди расходаш 10 та газ киди 80-85 километр мегардад ин ҳолати мотори мошин дӯстон нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 769 31 50 Mercedes-Benz Classic соли барориш 97 мани ҳуҷҷаташ 1 сол небудахсане намуди биернаи мошин намуд аз қафои мошин мен инҷа задни камераам дорад ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон ду электра коробкаш механик монитор дорад CD плеер центр замок пробегаш 312,000 километр мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин мошин иҷо гастигердо мошин ноҳияи аср бегастигердо мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расход чанда газ киди расходаш 10 та газ киди 80 километр мегардад нархи мошин 60000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 731 27 96 сечка элеганс соли барориш 97 мани намуди биернаи мошин дӯстони азиз мани ҳуҷҷатош 1 солина мана 2021 ам гузаштаг намуди биернаи мошин мани намуд аз қафои мошин ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон
4 електропакет, коробкаш механик, CD плеер дорад, центр замок, пробег 202,000 километр пробег. این هولت سالانی ماشین این هولت سالانی کفای ماشین люкам дора мотор 2 сӯзишвори бензин расходаш 10 та 100 та мегардад این ҳолати мотори мошин нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 983 3073. мана дӯстони азиз савдо дар ҷӯшу хурӯш аст. 16500 мисос надодост лекин мошини 16500 киросиян надодод Matiz Matize ana. Evet, bugün çaman takdemi Rusya'daki mandike de odan paysa da yapıyor. Ne bırakın bakma var. Şanlı ya. Bak da gör amol o ileride bu da. Hem ya odan bırak paysa da adam tutamıyor. Mana şanlı paysa şanlı 700 karosyan da dodos maşini. نه داد خیلی ما پایگیری میکنیم اگر چند پول سودا شدگیشم ازش ما میگی دوستانی عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89